fois, 3 garçons qui servaient dans un moulin, où vivait un meunier sans femme ni enfant. Lorsqu'ils eurent servi pendant quelques années, le meunier leur dit « Voyagez un peu, et celui qui me rapportera le plus beau cheval aura le moulin. » Le 3e des garçons était le dernier valet, et il était regardé comme une bête par les autres, qui ne voulaient pas lui abandonner le moulin, dont plus tard il ne voulut pas lui-même. Ils s'en allèrent donc tous 3 ensemble, et devant le village, les 2 autres dirent à Hans « Tu pourrais bien toujours rester, car de ta vie, tu n'auras de cheval. » Hans partit pourtant avec eux, et la nuit venue, ils arrivèrent en face d'une caverne, où ils entrèrent pour dormir. Nos 2 sages attendirent que Hans fût endormi. Puis, ils se levèrent et s'éloignèrent, laissant le pauvre garçon tout seul, et croyant agir ainsi avec beaucoup de finesse. Ah, compère, quand le soleil se leva et que notre ami Hans se réveilla, dans cette grande caverne, il regarda partout et s'écria « Oh mon Dieu, où suis-je » Puis, étant sorti de la caverne, il se mit à marcher dans la forêt se disant « Comment vais-je trouver un cheval ?» Comme il cheminait de la sorte, absorbé dans ses idées, il rencontra une petite chatte tigrée qui lui dit « Hans, où vas-tu » ? « Ah, tu ne peux m'aider. Je sais ce que tu cherches, répondit la chatte. Tu veux avoir un beau cheval. Viens avec moi. Et sois mon valet fidèle pendant 7 ans. Je te donnerai un cheval plus beau que tu n'en as jamais vu de ta vie. » Et elle l'amena dans son petit château enchanté, où elle n'avait que 2 petites chattes pour servantes, sautant vite dans les escaliers, toujours leste et joyeuse. Le soir, lorsqu'ils prirent place à table, 2 chattes leur firent de la musique, l'une jouant de la basse, l'autre de la trompette, en soufflant tant qu'elle pouvait. Lorsqu'ils eurent dîné, on ôta la table, et la petite chatte dit « Viens Hans, viens danser avec moi. »« Non, dit-il, je ne danserai pas avec une chatte. Je n'ai jamais fait cela. »« Alors, allez le coucher, dit-elle aux chattes. L'une d'elles le conduisait dans sa chambre à coucher, une autre ôta ses souliers, une 3e ses bas, et enfin lui souffla sa bougie. Le lendemain, elles revinrent et l'aident à sortir du lit, lui remirent ses bas et ses jarretières, et tandis que l'une cherchait ses souliers, l'autre le débarbouillait et l'essuyait avec sa queue. « C'est bien doux, murmurait Hans. Mais il lui fallut aussi servir les chattes tous les jours. Il coupait le bois avec une hache d'argent, les coins et la scie étaient en argent et le maillet en cuivre. Il travaillait donc ainsi et restait à la maison, menant une bonne vie et ne voyant que la chatte et ses domestiques. Une fois, elle lui dit « Va couper l'herbe de ma prairie et fais-la sécher. » Elle lui donna une faux d'argent et une pierre à aiguiser en or, en lui recommandant de rendre le tout avec soin. Hans fit ce qu'elle lui avait prescrit. Son travail fini, il rapporta au logis la faux, la pierre et l'herbe, et demanda à la chatte si elle ne voulait pas lui accorder sa récompense. « Non, dit-elle, tu vas me faire encore une chose auparavant. Voici du bois en argent pour bâtir, une hache, une équerre en argent et tout ce dont tu as besoin pour construire une petite maison. » Hans bâtit la maison et dit que maintenant il avait tout fait et que jusqu'à présent il n'avait pas encore de cheval. Les 7 années s'étaient écoulées comme 7 mois. La chatte lui demanda s'il voulait voir les chevaux. « Oui, dit Hans. » Elle ouvrit la porte de la maison, et quand celle-ci tourna sur le seuil, elle laissa voir 12 chevaux si fiers,
aux poils si luisants qu'on se sentait l'âme réjouie rien qu'à les regarder. La chatte lui offrit à boire et à manger, et dit « Retourne chez toi. Je ne te donnerai pas ton cheval, mais je viendrai te l'amener dans 3 jours. » Hans s'en retourna donc chez lui, et elle lui montrait la route du moulin. Elle ne lui avait même pas donné un habit neuf. Il repartit avec sa vieille petite blouse qu'il avait en arrivant, et qui lui était devenue trop courte durant ces 7 années. Lorsqu'il se présenta au logis, les 2 autres garçons y étaient déjà, chacun avec un cheval, mais le cheval de l'un était borgne et celui de l'autre boiteux. « Hans, demandèrent-ils, où est ton cheval ? Il va me rejoindre dans 3 jours. » Alors ils se mirent à rire. « Oui, maître Hans, où iras-tu prendre un cheval ? Ce sera quelque chose de beau. » Le pauvre Hans entra dans la chambre, mais le meunier lui dit qu'il est trop déguigné et qu'on aurait honte de lui s'il venait quelqu'un. Il dut manger dehors, et le soir, quand ce fut l'heure de se coucher, les 2 autres ne voulurent pas lui donner de lit, et il se retira enfin dans la crèche des oies avec un peu de paille. Le lendemain, lorsqu'il s'éveilla, les 3 jours étaient passés, et l'on vit arriver une belle voiture traînée par 6 chevaux superbes aux poils luisants, et un valet qui en conduisait un 7e, destiné au garçon meunier. Une belle princesse sortit de la voiture et entra au moulin, et cette princesse était la petite chatte que Hans avait servie 7 années durant. Elle demanda au meunier où était son garçon. « Nous ne pouvons le faire entrer au moulin, dit-il. Sa blouse est trop déchirée. Il est dans la crèche des oies. » Mais la princesse insista pour qu'on l'allât chercher immédiatement. Ce qui fut fait. En s'avançant, il ramenait sa blouse autour de lui pour se couvrir. Le domestique tira une malle de magnifiques habits. Il lava le garçon meunier, le peigna, l'habilla, et lorsque notre homme fut prêt, un roi ne put être plus beau que lui. Puis la fille du roi voulut voir les chevaux des autres. Puis la fille du roi voulut voir les chevaux des autres. L'un aveugle et l'autre borgne, et elle envoya chercher le 7e cheval par son valet. Dès que le meunier l'eut aperçu, il s'écria que jamais pareil cheval n'avait paru dans sa cour. « Eh bien, dit-elle, il est pour le 3e garçon. »« Alors c'est lui qui aura le moulin, » reprit le meunier. Mais la princesse lui répondit que le cheval était à lui et qu'il pouvait aussi garder son moulin. Puis elle prit son fidèle Hans par la main, le fit asseoir dans sa voiture et l'emmena avec elle. Ils allèrent d'abord à la petite maison qu'il avait bâtie, avec les outils en argent, et la maisonnette était devenue un grand château, où tout n'était qu'argent et or. Là, maître Hans épousa la princesse, et se trouva si riche qu'il se vit comblé pour la vie. Ainsi, ne doit-on jamais juger que le plus bête ne deviendra pas un grand personnage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit bouton like. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Belle et les 2 frères. Avant de commencer, je vous invite à mettre un like et surtout à vous abonner. Alors, il était une fois une belle princesse qui s'appelait Morel. Elle vivait avec son père et sa mère.
Ils habitaient dans un grand château rempli d'or. La princesse était tellement belle que 2 chevaliers d'un château lointain en étaient tombés amoureux. Un jour, les 2 princes, Charles et Georges, décidèrent d'aller lui demander sa main. Elle répondit « Laissez-moi réfléchir, je vous répondrai demain. » Le lendemain, elle donna une réponse négative. 2 mois après, ils retentèrent leur chance, mais rien n'y faisait. Ils disaient toujours non. Georges en avait tellement assez qu'il décida de se débarrasser de Charles, son rival. Un jour, Charles alla regarder la mer. Georges était jaloux et poussa Charles dans l'eau. Une sorcière vit ces disputes et sauta dans l'eau et se transforma en baleine et avala Charles. Georges se mit à regretter son geste et alla chercher la princesse au château et lui expliqua tout en lui demandant de l'aide. Le lendemain, la princesse alla chercher Charles. Quand elle vit la baleine féroce, elle eut peur. Une fée lui dit « N'aie pas peur. Tiens cette bague, elle te donnera le courage que tu n'as pas. Je te rajoute un gant magique qui te donnera des ailes pour voler par-dessus de la sorcière ignoble et une grande épée pour battre la baleine. » La princesse bondit et commença à se battre. La fée vit qu'elle avait du mal à vaincre la sorcière. La fée transforma la baleine en statue et la princesse vola au-dessus de la baleine. Elle planta l'épée dans le dos de la sorcière et elle eut tellement mal qu'elle reprit son apparence normale. La sorcière était trop petite pour garder Charles dans son ventre. Elle le recracha. Il était donc sauvé. En voyant tant de bravoure, la princesse prit Charles dans ses bras. Ils s'embrassèrent. Plus tard, ils décidèrent de punir Georges pour son acte. Ils l'obligèrent à épouser la sorcière. Quant à Charles et Morel, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et la princesse apprit à ses enfants que dans la vie, la jalousie n'apporte que des soucis. L'histoire d'Isabelle et l'ogre. Il était une fois une petite fille très pauvre, mais qui était très belle. Elle avait de jolis yeux, la peau douce, et elle était très intelligente et aussi très courageuse. Elle adorait chanter pour sa grand-mère, mais sa grand-mère voulait être riche. Un jour, sa grand-mère tomba malade et mourut. Isabelle se sentit terriblement mal et seule sans personne. Mais elle reprit ses forces plus vite que l'on ne crut. Soudain, elle entendit un grand bruit dans sa cuisine et prit un bâton. En se dirigeant vers la cuisine, quand elle aperçut un ogre effrayant, repoussant, hideux, avec un regard noir et très sombre, elle frémit en disant « Ne me faites pas de mal, je vous en supplie. » L'ogre se retourna en disant « Je ne veux pas vous faire du mal, mais je veux juste qu'on soit amis. »« Comment pourrais-je être l'ami d'un ogre aussi repoussant que vous ?» demanda Isabelle. « Je vous ai entendu chanter et j'ai adoré votre douce voix. » Après une longue conversation entre Isabelle et l'ogre, elle apprit que l'ogre, qui était laid et effrayant, avait un cœur bon, gentil et honnête. Un jour, Isabelle et l'ogre partirent en balade, et un chasseur vit l'ogre et tira. L'ogre se méfia, car il savait quand il y avait un chasseur. Pourtant, Isabelle pensait que la forêt était paisible. Le chasseur tira sur l'ogre, et il tomba en criant. Tout de suite, les nains des amis de l'ogre portèrent secours à l'ogre. Ils jetèrent des pierres sur le chasseur, et le chasseur s'enfuit. Isabelle fondit en larmes, car elle ne savait pas que la forêt était dangereuse, et elle ne voulait pas perdre une fois de plus un être cher. Elle se mit alors à verser une larme, qui tomba sur le visage de l'ogre, qui était à terre. Elle se mit alors à verser une larme, qui tomba sur le visage de l'ogre qui était à terre. L'ogre se mit à flotter, et des papillons magiques vinrent dans la forêt et dirent «
tu as sauvé notre roi avec l'amour puissant et qui vient du plus profond de ton cœur. » Alors, ils entrèrent au plus profond de la forêt. Après avoir parcouru toute cette immense forêt, l'ogre revint à la vie et dit à Isabelle: « Bienvenue dans mon palais. » Isabelle, quant à elle, fut éblouie par ce magnifique palais et avait vraiment hâte de visiter ce château. Mais alors c'était l'heure d'aller chez elle. L'ogre la pria de ne pas l'oublier et de revenir. Après avoir fait sa promesse à l'ogre, elle finit par y aller en disant: « À bientôt, mon très cher. Je ne vous oublierai jamais et aussi merci pour tout. » Et elle s'en alla. Quelques jours plus tard, Isabelle revint, car elle ne pouvait pas supporter d'avoir abandonné l'ogre. Ils vécurent heureux dans la jolie et la bonne humeur. Mais n'oublions pas, il ne faut pas s'attacher au physique, mais à ce qui est dans le cœur. Et sur ce, je vous dis à bientôt avec une nouvelle histoire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur le bouton bleu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين الكرام، مرحبا بكم. اليوم معنا في قصة من قصصنا. اليوم قصتنا قصة بنت زوينة وآية في الجمال، غرها زينها وبياضها، ولكن داك الزين هلكها وداها العافية. واللي يقول لك الزين كيدوم راه كيكذب عليك. المهم بلا ما نطول عليكم ندخل في التفاصيل ونبدا نسرد عليكم قصتي ديال هذا النهار. بطلتنا كانت بريئة وزوينة وجمالها صحراوي ومدللة ديال والديها، واللي حلات عليها فمها كتلقاها عمرهم حرموها من شي حاجة، وكانت مصدر ديال السعادة ديالهم. كانت أمنيتهم تقرا وتكون همة وشان وعندها مكانة في هذا المجتمع، خصوصا عندهم في المناطق الصحراوية. إلى البنت قرات وتوظفات وكان مستواها عالي وعندها وظيفة كتعتبر ذو قيمة عالية. بطلتنا دوزت طفولتها ومن بعد دازت المراهقة، وهنا فين تشبكات وترونات. البنت بدات كتكبر وهرموناتها بداو كيطلعوا، بدات كتحس بزينها وبغات تلبس وتماكي وتزيت حتى هي بحالها بحال كراناتها، ولكن بحكم التقاليد والأعراف ما لقاتش اللي بغات. بداو كيزيروا عليها ومراقبينها، ولات كتحس براسها مقموعة وشخصيتها تلغات. هي في مرحلة كتكون فيها شخصيتها وكيانها، ولكن اختارت الأسلوب والطريق الخطأ مع الأسف. ولات محظية في الداخلة والخارجة، تليفونها مراقب، حوايجها هما اللي كيختاروهم ليها، لبسي طويل، تستري، تغطاي. صافي وصلت لواحد المرحلة البنت بدات كتنعزل على المحيطين بها، بغات تخلق ليها عالم خاص. دوزت الابتدائي والاعدادي وكأنها محكومة وسجينة، ولكن بصراحة مؤقت. طلعت للثانوي وتقريبا في سن 16-17 عام صافي تخنقات وكتشوف قراناتها لابسين وخارجين وسهرانين، وهي عندها كل شيء وفي نفس الوقت ما عندها حتى شي حاجة. الشيطان وأفعاله بنى لها أفكار وزين لها فكرة الهروب من دارهم. عينيها تعماو صافي ولات كتبان لها الزنقة جنة والدار جهنم. صمات وقرات وحزمات أمرها وجمعات شي حاجة من الحوايج اللي عندها في الصاك وطبقات الخطة ديالها، وقررت تهرب حتى ينعس كل شيء وتقطع الحس. وقالت يا ربحها يا دبحها، يا نسلك يا يشدوني كلاب الليل وينعشوني. ومن هاد الخرجة غتخرج خرجة وحدة وغتسرح وتدور حتى تعيا، والعالم ديال الزنقة والحرية في اعتقادها أنها وصلات، ولكن العكس. زينها وبياضها نفعها في خروجها، حينت ما تعذبات ما تمحنات دغيا دارت بلاصتها، والرجال والدراري ولاو يتخاطفوا عليها وباغين غير ترضى عليهم. ما دوزت الشهر ولا ما كاملاش
سكنات وكلات وشربات، ومع هي بكثرة السدان والحبيس في دارهم هنا سرحات وطلقات ولات عاطيها الزهون والنشاط، واستحلات الحرية وعجبها زينها اللي مغررها. تمشي مع مول الحمام وتبات مع مول القهوة، وهي غاده وكتعزل كليانها اللي غتقدر تستافد منهم وتقدر تعيش معاهم فابور. ما خلات حتى قنت فيك يا مغرب ما مشاتش ليه، واخا سالت وجالت ولكن كانت مازال نية، واللي جا يستغلها مع الاسف. كاين شي بنات كيبزنسوا فيها حيت هي كتدخل لهم العاقه ديال بصح ومستافدين على ظهرها، وهي كي الحماره اللي جا يحرات عليها وواكلين على ظهرها. بقات كترطى وكتحنقز وكطير حتى رجليها دوها في شبكه خطيره في الدعاره. وحده من البنات اللي كانت كتعرف سيداتها وتبتاتها حتى باعتها لوحده من اخطر الباترونات في اكادير، تستغلات بالمعقول وبلا ما نعاود لكم على داك العالم. الا دخلتي ليه وانتي مغصوبه، ولكن للاسف ما غصبها حد، دخلات برجيلاتها ودارتها ليها قلة عقلها. المهم داز عليها عام كحل زحل، وهي جميع الاشكال والانواع ديال الرجال المقرفه دازوا عليها. خليك من المرضى النفسيين والساديين اللي كيجي كيمارس عليها وكلشي بعدوانيه ويمارس عليها جميع طقوس التعذيب. صافي هنا طفح ليها الكيل وقررت دير حد لهذاك العذاب اللي كانت عايشه فيه مده ديال عام كامله. الدار اللي كانوا فيها كانت محروسه من طرف الداري الشماكريه والقطيطعيه، كيتخلصوا من طرف الحاجه واللي هي الباترونه، ملقبينها بهذا اللقب. الله على الحاجه، ويلي موفره لهم القطعه والشراب وحتى البنات الا اقتضى الامر. وفي اخر المطاف قررت تهرب، ولكن باش تهرب خاص ضروري تسلك راسها من ديك العصابه. داكشي علاش قررت انها تمثل على واحد فيهم وتوهمه باللي هي كتبغيه وباللي مستعده تهرب معاه لاخر الدنيا. وباش تثبتو ضروري ما تخليه يزعم عليها يتلمس فيها، واخا ولفات ان جميع الاصناف يكدوزوا عليها، الا انها كانت كتعيف من هذاك خينا. ولكن صبرات على ود مصلحتها، طبق معها خطه محكمه باش حتى واحد ما يشك فيهم، وداكشي اللي كان. ولكن قدرات تهرب منه حتى هو بالذكاء ديالها والفطنه اللي عطاها الله. وعطات عاوتاني رجليها الحريه يسرحوا بها، ومازال ما عارفه شنو هو المصير ديالها وفين غديها هاد المره. غمضات عينيها وحلاتها، لقات راسها في المحطه، طلعات بلا ما تسول اين وجهها وفين تاخدها القدره هاد المره. كان همها الوحيد هو تفك من جحيم الباترونه. تنفسات وارتاحت نسبيا حينت واخيرا فلتات من الحاجه والوسخ ديالها. بركات وارتاحت واسترجعات الشريط ديال حياتها اللي داز سنه قبل واللي كله داز خيب، ودخل معاه تأنيب الضمير وندمات، ولكن عرفات باللي الندم ما عنده باش يفيد. احتقت عاد تفكيرها واحد السيده مرة مازال صغيره وزوينه ولابسه ومقاده وباين عليها الخير. ضحكات في وجهها ودخلاتها بالصواب وبالاداب وباللي ربي عاطيها من خيره وفضله، ولكن ما نعمش عليها بالدريه وكتعيش وحيده وراجلها مسافر. ما كرهاتش اللي يعمر عليها ويونسها. بطلتنا هنا فرحات وانشارح قلبها، وكأن طاقة القدر تفتحات في وجهها وقالت مع راسها واخيرا نهاية المعاناة والخروج من مستنقع الفساد والعهر. بلا ما تشعر عاودات قصتها للمرأة، وهذيك السيدة تعاطفات معها واثرت فيها حالتها وقررت ديها معها لمدينتها اللي هي الشماعية. تهلت فيها وكساتها وصبطاتها وكلاتها ودفاتها وارتاحت ونسات الهم
ورماتو من وراها. دازت 3 أيام على البطلة ديالنا وهي عايشة نعيم فوق نعيم، حتى كتعلمها السيدة بلي جاتها سفرية على غفلة لإيمين تانوت، وبلي عندها شي شغل وخاصها ضروري تمشي. جمعوا حوايجهم، وهاد السفرية غتغير مجرى حياة البطلة ديالنا للمرة الثالثة، واللي غتباع فيها بنفس الطريقة لشبكة إجرامية متخصصة في الدعارة والفساد. تصدمات والدنيا دارت بها، وعرفات باللي هاد المرة محال واش غادي تخرج منها سالمة، حيت هداك العالم اللي دخل ليه مولود والخارج منه مفقود. حتى فرحات وحمدات مولاها باللي عوضة خير في ديك المرة، وها هي كتصدم مرة أخرى، وتعلمات عمرها ما تثيق في شي حد كيف ما كان ومهما كان، ولكن مستوعبات القلب احتفات الفوت. استسلمت الأمر الواقع، وعرفات لا مفر من مكتوبها اللي تصرف عليها أو بالأحرى تفرض عليها. 3 المرات، المرة الأولى مشات برجليها وحتى حد ما جبرها، ولكن في المرة التالية طلع معها القلب ومشات في الرجلين. كان الثلج كيهبط بارد وقاسي في إيمين تانوت، والبرد قاصح، وفي واحد الدروبة اللي معروفين تماك بالدعارة. البنات خاص يوقفوا قدام الباب باش يدخلوا الكليان. بطلتنا تفرض عليها انها تعرض لحمها وجسمها وهي بدون ملابس، تقريبا ديك 2 بيس اللي كنقولوا، ومفروض عليها توقف بحالها بحال اللي بحالها. تخيلوا الحرارة كانت تحت من الصفر ب2 ولا 1، لا شوفاج يسخن ولا حتى الحوايج اللي يدفوك، حدهم يسخنوا بالعواد تاع الدباش والحمها كيتنهش ويتباع. اللي جا بغا يذوق ويتبنن اش خلاها مولاها سلعه جديده كتكون ناضيه وبنينه، وضروري الكل يتقدى ويذوق منها، والداخل اكثر من الخارج. بالنهار تدخلهم، وبالليل تدبر لك في كليان من نوع تاني كيجيو كاو تصوروا. كان طلب عليها هي بزاف لدرجه كلشي ولا كيغير منها. الكليان المخير كيعطيها 150 ولا 100 درهم، وكاين اللي يجي يبقى يحرط عليها الليل كله من 12 الليل حتى 9 الصباح، وفي الاخر يلوح لها ديك 20 ولا 50 درهم وبالنفاخه ويعيرها من الفوق. تخيلوا معايا فظاعه المنظر. كاينه واحد المنطقه تما في نواحي ديال إيمين تانوت فيها اكبر دار دعاره كاينه تماك، دايره بحال شي اوتيل. وكاينه واحد البلاصه فيها بلاكه حمراء كيوقفوا فيها العاهرات اللي كيصيدوا الكليان اللي كيدوزوا من تماك. وكاين دروبه اللي في واحد الجبل من بينهم دار الدعاره الصغيره وهي اللي بطلتنا جالسه فيها. اما داك الديور الكبار راه الزبابل ديال الفلوس اللي كتخرج منهم، وما كيدخل ليهم غير الملعق ديال بصح. كيلبسوا حوايج معريين وجريئين، واخا المنطقه والمدينه صغيره وعياو الناس يتشكاو ويشكيو، ولكن ما من مجيب، وضاربين ليك كستاوي مقرطين حد الفخاد. اما اللي كتشد لك الكليان من التليفون وكتسناه يجي، وكتكون لابسه جلابه ودايره النقاب وكتركب معاه في اللوطو بوحدهم هادوك، واخا ضرات وتقهرات، ولكن في الاخر قنعت عقلها باللي على الاقل راها واكله وساكنه في فابور، عارفه بلي هادشي اللي كتقول هاد السيده هادي ماشي سبب مقنع بالنسبه لينا، وكتحاول تدرق الشمس بالغربال، ولكن المصير ديالها هي اللي اختارته، وهي اللي رسمت الطريقه لراسها، طريق الهلاك والتهلكه. خرجت وردة مفتحة بنت 17 سنة، ودابا داست عليها 5 سنين، داست بلمح البصر فرمشة عين. ضيعت فيها بزاف وضاعت فيها حتى هي، واخا الضمير ديالها دائما حاضر وكيأنبها، ولكن كتنعسو وكتخليه يدخل في سبات باش تقنع وتقتنع باللي ما عندهاش خيار اخر من غير ديك الطريق. وحتى الا بغات ترجع ما عندهاش الجرأة
باش تواجه المجتمع وعائلتها، حين هبطت ليهم راسهم وما خلاتش ليهم فين يسمحوا.